Assalamu alaikum, dear students. We are learning political science of class 10th, chapter 1, that is power sharing. In the previous lecture, we discussed majoritarianism in Sri Lanka. Our today's topic is accommodation in Belgium. हमें आज स्टडी करना है कि बेल्जियम में किस तरह से पावर शेयर किया गया, पावर किस तरह से बांटा गया, ये हमारा आज का टॉपिक है। और हम देखते हैं कि बेल्जियम में उन्होंने एकोमोडेशन कैसे की, उन्होंने एडजस्टमेंट कैसा किया, उन्होंने अपने आप को किस तरह से अडॉप्ट किया। फाइन, उन्होंने किस तरीके से हम आहंग, हाँ, वो किस तरह से बने, वो हमरंगी उनमें कैसे पैदा हुई, उनने आपस में सुलझाव कैसे किया, ये हमें आज स्टडी करना है। फाइन, जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया। जो रास्ता श्रीलंका में हम देखते हैं उसके बरक्स एक रास्ता उन्होंने इख्तियार किया। उन्होंने पहचाना जो उनकी डिफरेंसेस थे, जो उनमें तफरुक था, जो उनमें फ़र्क थी इलाकाई सतह पर या कल्चरल डाइवर्सिटी जो वहाँ पर थी, उन्होंने उन चीज़ों को पहचाना। हम देखते हैं कि जो बेल्जियम में 1970 से 1993 तक उन्होंने 4 मरतबा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की, अमेंडमेंट की, ताकि वो एक सूटेबल इंतज़ाम कर सके जिसमें हर कोई जो कम्युनिटी वहाँ पर है, अगर हम बात करेंगे वहाँ पर डच कम्युनिटी थी, वहाँ पर फ्रेंच कम्युनिटी थी, वहाँ पर जर्मन स्पीकिंग पीपल थे, तो एक इंतज़ाम हो, एक बंदोबस्त हो जिसमें हर कोई जो कम्युनिटी है, हर कोई जो शख्स है वो अच्छी तरह से रह सके एक ही मुल्क के अंदर। जो अरेंजमेंट उन्होंने वहाँ पर किया, जो इंतज़ाम उन्होंने वहाँ पर किया, वो काफ़ी इनोवेटिव था, वो एक नया अरेंजमेंट था और जिसे हम फिर बेल्जियन मॉडल भी कहते हैं, बेल्जियन नमूना भी कहते हैं। उसके ख़ास कुछ जुज़ थे जो हमें डिस्कस करने हैं यहाँ पे। पहला, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रिस्क्राइब किया गया कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स बराबर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। फाइन, इट मीन्स अगर मिनिस्टर्स 10 होंगे, 5 मिनिस्टर्स डच होंगे और 5 फ्रेंच बोलने वाले होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। और अगर कोई स्पेशल कानून बनाने होंगे, स्पेशल लॉज बनाने होंगे, उनके लिए सपोर्ट होना चाहिए मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स का, अक्सरियत का सपोर्ट उन स्पेशल कानून के लिए होना चाहिए। ये इसलिए उन्होंने किया ताकि कोई एक कम्युनिटी कोई एक तरफा फैसला ना कर सके। स्पेशल कानून बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, उनको सपोर्ट होना चाहिए मेजॉरिटी मेंबर्स का, दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स का। फाइन, इस तरह से उन्होंने किया। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो वहाँ पर थी, वहाँ पर हम देखते हैं इसके साथ साथ वहाँ पर 2 इलाके थे जहाँ पर अलग अलग गवर्नमेंट होती थी, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट होती थी। उनने एक काम किया, उनने स्टेट गवर्नमेंट को सबऑर्डिनेट नहीं बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट का। कहने का मकसद है उन्होंने अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को काफ़ी एम्पावर किया, काफ़ी ताकत बख्शी, काफ़ी बेहतरीन तरीके से उनको रखा। इट मीन्स दे वर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बराबर थे। और साथ साथ हम देखते हैं ब्रुसेल्स में चूँकि एक स्पेशल केस था, वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर फ्रेंच कम्युनिटी ज़्यादा तादाद में थी डच कम्युनिटी से। इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए उनने सेपरेट गवर्नमेंट बनाई ब्रुसेल्स में, जहाँ पर बराबर नुमाइंदगी फराहम की दोनों कम्युनिटीज़ के लिए, दोनों कम्युनिटीज़ के लिए बराबर रिप्रेजेंटेशन की। हम देखते हैं जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वहाँ पर थे, जो वहाँ फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, उनने एक्सेप्ट की बराबर नुमाइंदगी ब्रुसेल्स में डच स्पीकिंग कम्युनिटी के, क्योंकि वही चीज़ डच कम्युनिटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर उनके लिए एक्सेप्ट की थी। लाइक दैट, इट मीन्स देयर वाज अ गिव एंड टेक, एक चीज़ आप मानो, एक चीज़ हम मानेंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो बेल्जियम में एक तीसरे तरज की गवर्नमेंट थी जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। फाइन, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी, इसकी जो इलेक्शन होती थी, इसको स्पेसिफिक अलग अलग थी हर लैंग्वेज बोलने वाले के लिए। जैसे डच बोलने वाले के लिए अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, फ्रेंच बोलने वालों के लिए अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। और इनको जैसे किसी भी इलाके से
اگر کوئی ڈچ بولنے والا ہو اس کے لیے ووٹ کر سکتا تھا، اور ان کے لیے جو پاورز تھے وہ کلچر کے متعلق تھے، ان کی تعلیم کے متعلق تھے، اور ان کی زبان کے متعلق تھے. فائن. تو ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم سم اپ کریں گے، پہلے ہم دیکھیں گے سینٹرل گورنمنٹ میں انہوں نے منسٹرس ہیں ان کو ایکولی شیئر کیا. اسپیشل لاز بنانے کے لیے میجارٹی کمیونٹی دونوں ممبرس کا سپورٹ ہونا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ ہے وہ سب آرڈینیٹ نہیں تھی سینٹرل گورنمنٹ کی، اور برسلز میں ان نے برابر کی نمائندگی اختیار کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کمیونٹی گورنمنٹ کا کنسیپٹ آیا، جو کہ کلچرل، ایجوکیشنل اور جو لینگویج سے منسلک مسائل تھے ان پر وہ قانون سازی کر سکتے تھے. فائن. اس سے ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے پاس بیلجین ماڈل ہے ہمیں کافی پیچیدہ لگتا ہے، اور یہ پیچیدہ ہے بھی. ایون کہ جو وہاں کے لوگ ہیں، رہنے والے ہیں، ان کے لیے بھی یہ تھوڑا پیچیدہ ہی ہے، کمپلیکیٹڈ ہے. لیکن یہ جو ارینجمنٹ، جو انتظام ان نے وہاں پر کیا ہے، اس نے بہت اچھا کام کیا ہے ان کے لیے. اس سے وہ جو وہاں پر فساد تھا، وہ فساد سکھ ٹرائب جو تھا، اس سے وہ بچ گئی. جو میجر کمیونٹیز تھی، ڈچ بولنے والے تھے یا فرینچ بولنے والے تھے، اس سے اس ملک کے ٹکڑے نہیں ہوئے، اس کی ملک کے ڈویژنس نہیں ہوئے زبان کے بنیاد پر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یورپین یونین بنا تو بروسلس کو چوز کیا گیا ایز ہیڈ کوارٹر آف یورپین یونین. جب یورپین یونین بنا تو اس کا ہیڈ کوارٹر کیا رہا؟ بروسلس. اگر ہم کمپیئر کریں گے اب بیلجیم اور سری لنکا کا، یہ دونوں جو ممالک تھے یہ دونوں ڈیموکریسیز تھے، اور انہوں نے جو کوشچن ہے ریگارڈنگ پاور شیئرنگ ان کو مختلف طریقے سے ایڈریس کیا. بیلجیم میں وہاں کے لیڈرز نے ریئلائز کیا کہ ہم یونٹی جو ملک کی وہ پاسبل تبھی ہے جب ہم عزت کریں گے جو جذبات ہیں، جو مفاد ہے مختلف کمیونٹیز کے جو مختلف علاقوں میں رہتے ہیں. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا انتظام کیا جو دونوں کمیونٹیز کے لیے سوٹیبل تھا، جو دونوں کمیونٹیز نے پھر ایکسیپٹ بھی کیا. سری لنکا میں اس کی ایگزامپل اس کے برعکس ہے. وہاں پر میجارٹی کمیونٹی اپنے فورس کیا، اپنا غلبہ دکھایا مائنارٹی کمیونٹی پر، اور جس سے جو یونٹی ہے اور ڈیولپمنٹ ہے ملک کا وہ ٹھہر گیا. فائن. سو آج ہم نے پڑھا ریگارڈنگ اکوموڈیشن ان بیلجیم. دیٹس آل ان دس لیکچر. تھینک یو ویری مچ.